死了，我的手已经开始抖了。要不要帮你开个冷气？那把屁股热起来。屁股已经热起来了呀。已经热起来了，热屁股，热一下屁股。哎，对角。太冷了，太冷了，啊，忍不住要发抖了。快递小哥。哦，他担心被雨水打湿了，还帮我们推到里面去，非常热情。网购的重度患者。天哪，好可怕！这边全是拆箱之后的箱子，这个礼拜的包裹都来不及，剁手一打，都来不及开箱就已经拆箱了。天哪，今天又来了2大箱，是吧？来，回来之后，我这只勤劳的小蜜蜂又在剪辑我们的第2篇，然后我们也在看电视，看那个叫《下一站传奇》，我感觉还蛮好看的。我觉得里面的就是学员都很有才华，然后目前还没有发现说哪一个是我最喜欢的选手。我觉得男生组好多都让我觉得印象还蛮深刻的，就都还蛮不错。《下一站传奇》真的还蛮值得推荐看一下，挺好看的，温度要到达快到红线的时候，就代表它也可以用手来感受一下温度。等手心受不了那个温度的时候，就可以停了。手下泡沫。好了，我们看一下今天的拉花能不能成功。摇啊摇，哎，没甩出来，没甩出来，耶，可以了，尝一口，这也不错嘛，像不像叶子？酷，非常棒。非常完美的叶子，拍一个。那陈小妹在这边还是非常勤奋的在。我苍老了这么多啊！太近了。What happened？ 对啊，你怎么这么老？你完蛋了，你不会有粉丝了。你粉丝已经弃我而去了。对啊。好，我们现在下班了，然后去吃晚餐。给你吧。这个时候就要自己录自己，对焦，对。又来对，哎，这里调下来。对。你手那个。我要长一点点。不是你手要那个。哎呀，立买。先跟陈小妹去吃海鲜饭。吃那个。好久没去这一家。What's your name? So the Taurus is very popular in the honeymoon. Alpine is Trying so hard not to play the fool. Do you know that you're beautiful? You've been changing me.
time, but little by little, yeah, we'll get it right. Oh, I never thought I could get the chance to be here with you. Two crazy fools, two left feet, step by step, heartbeat by beat. Life's a song, love's a dance. So come and take my hand. When life is hard, when hope is real, when what was broken starts to heal. Oh, you've been changing me from flying high to breaking falls. Learning money don't mean that you have it all. Oh, you've been changing me. Just take some time. 这家真的是最出名的就是这个摊了，它的摊真的是超级棒的海鲜摊，里面就会有很多海鲜，各式各样的螃蟹，是蟹腿吗？还是什么？蟹腿。蟹腿啊，还有海海鲜啊，各式各样的海鲜都在里面，超级好吃，强推强推这个。 From hello, what's your name? To I know I'll never be the same. Oh, you've been changing me from trying so hard not to play the fool. To do you know that you're beautiful? Oh, you've been changing me. 这里面是一个就是很多那个小的那种小小的店，普托纳，这是吧？咖啡店叫普托纳吗？